तुर्बत यूनिवर्सिटी सूबे में कायम होने वाली दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी है। 2013 में जब इसका क़याम अमल में लाया गया तो उस वक़्त गो कि सूबे में दूसरी यूनिवर्सिटियाँ भी मौजूद थी और इस वक़्त तो सूबे में तकरीबन 10 के करीब यूनिवर्सिटियाँ कायम हो चुकी हैं। लेकिन अब भी सूबे में अगर जनरल यूनिवर्सिटी का कहा जाए तो यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान के बाद शायद दूसरी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। वैसे तो ब्यूटम्स कोयटा में मौजूद है, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेज़ के हवाले से, लेकिन वहाँ पर भी तमाम सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाए जाते, बिल्कुल आर्ट्स के सब्जेक्ट नहीं पढ़ाए जाते। इसी तरह सरदार बहादुर खान विमेन यूनिवर्सिटी मौजूद है, लेकिन वो सिर्फ चूँकि तालबात के लिए मखसूस है, इसलिए मर्द स्टूडेंट्स जो है तालिब इल्म वहाँ पर तालीम हासिल नहीं कर सकते। इसी तरह लसबेला में एग्रीकल्चर और मेरियन साइंसेज़ यूनिवर्सिटी मौजूद है, लेकिन वो भी चंद मखसूस जो साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, बिलखुसूस आर्ट्स के भी कुछ सब्जेक्ट्स वहाँ पे पढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन महदूद तादाद में। तो जनरल यूनिवर्सिटियों की अगर बात की जाए तो जो कि लोरालाई में यूनिवर्सिटी ऑफ लोरालाई कायम हुई 2013 में, और साथ ही तुर्बत में यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बत का क़याम अमल में लाया गया। ये बात काबिल गौर है और अहम है और अपनी जगह पर काबिल तारीफ़ भी है कि तुर्बत यूनिवर्सिटी ने सिर्फ़ चंद सालों के अंदर अंदर इब्तदाई 5-6 बरस के अंदर जो अपने पहले बैच फ़ारिग किए, उन्होंने ना सिर्फ सूबे में बल्कि पाकिस्तान भर में अपना नाम कमाया। HEC की सतह पर भी उनकी तारीफ़ की गई और यूनिवर्सिटी बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ एक आला तालीमी इदारा करार पाया। मकरान जो कि कोयटा में बलूचिस्तान के अंदर दूसरी बड़ी पॉपुलेशन समझी जाती है, वहाँ पर ना सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का क़याम बहुत ज़रूरी था, बल्कि तालीमी रेशो वहाँ का सबसे बेहतर समझा जाता है। आज भी ना सिर्फ सूबे के अंदर बल्कि गुज़िश्ता बरस भी एक रिपोर्ट सामने आई थी एजुकेशन के हवाले से, तो उसमें बताया गया था कि पाकिस्तान भर में शायद दूसरे या चौथे नंबर पर जो ज़िला सबसे ज़्यादा तालीमी रेशो रखता है वो मकरान है। तो उस ज़िले के अंदर वहाँ पर तालीमी इदारे का होना, आला तालीमी इदारे का होना और पनपना बज़ात खुद एक खुशी की बात थी और सारे सूबे में इसकी तारीफ़ भी की गई। वहाँ के जो पहले वाइस चांसलर थे अब्दुल रज़ाक साबिर साहब, जो अब यूनिवर्सिटी ऑफ ग्वादर के वाइस चांसलर हैं, उनकी सरबराही में जो टीम वहाँ पर काम कर रही थी, उन्होंने बहुत तेज़ी से तुर्बत यूनिवर्सिटी को एक रोल मॉडल यूनिवर्सिटी के तौर पर सामने ले आए। ये बात सबके लिए काबिल तारीफ़ थी, सब इस पर खुश थे, तालिब इल्म भी, असातिज़ा भी, तालीम से वाबस्ता लोग भी, सियासी लोग भी। लेकिन गुज़िश्ता कुछ अरसे से ये देखा जा रहा है कि तुर्बत यूनिवर्सिटी में कुछ इस किस्म के वाक़यात पेश आ रहे हैं और तसलसल के साथ आ रहे हैं, जो उस इदारे के हक़ में बेहतर नहीं समझे जा रहे, ना ये उस इदारे का बुनियादी तारुफ़ थे। मिसाल के तौर पर कुछ ही माह कबल वहाँ पर तालिब इल्मों ने कुछ तलबा तंज़ीमों की जानिब से वहाँ पर कुछ बुक स्टॉल लगाने की कोशिश की गई, जिस पर उन्हें मना किया गया और सख्ती के साथ मना किया गया। और फिर चंद ही दिन पहले हमने एक वीडियो देखी जो बलूचिस्तान में बहुत बड़े पैमाने पर वायरल हुई, जिसमें देखा गया कि कुछ तालिब इल्म बुक स्टॉल लगाने के लिए किताबें लेकर यूनिवर्सिटी के अंदर जाना चाह रहे हैं, जिसे सिक्योरिटी अफसरान ने बज़ोर ताकत उन्हें रोका, मना किया। इत्तफ़ाक से इसकी वीडियो बन गई, वो वीडियो सोशल मीडिया पे आई, वायरल हुई और बहुत तेज़ी से फैली। अच्छा, ये तो काबिल मज़म्मत था, सबने इसको बुरा कहा, सबने इसकी मज़म्मत की, लेकिन तुर्बत यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया की जानिब से इस पर जो रद्द-ए-अमल सामने आया है, ऑफ़िशियली तौर पर उनकी जो सोशल मीडिया साइट्स पर उनके जो मौजूद हैं अपने पेजेज़, उनके ऊपर जो उन्होंने तरदीद जारी की है या इसका जो बयान जारी किया इस हवाले से, वो ख़ासा मुज़क्कर ख़ेज़ कहा जा सकता है, बल्कि वो उज़्र गुनाह बदतर अज़ गुनाह की एक मिसाल है। मसलन उन्होंने ये क्लेम किया है कि ये सारा जो इशू है वो 2 तालिब इल्मों की तरफ से क्रिएट किया गया है और वो तालिब इल्म ऐसे हैं जो कि एक मखसूस तलबा तंज़ीम से ताल्लुक़ रखते हैं और वो ड्रॉप आउट हो चुके हैं, क्योंकि मुसलसल फ़ेल होते रहे हैं अपने मज़ामीन में, तो उनको ड्रॉप आउट कर दिया गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से, इसलिए वो इस किस्म की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपनी जगह पर एक दिलचस्प बात है कि यूनिवर्सिटी जिसके पास इंतज़ामिया हर सतह पर इतने वसाइल मौजूद हैं, इंतज़ामी तौर पर वसाइल मौजूद हैं, तालीमी तौर पर वसाइल मौजूद हैं, वो 2 तालिब इल्मों को का रास्ता नहीं रोक सकती। वो 2 तालिब इल्म इस कदर ताकतवर हैं कि यूनिवर्सिटी को पूरे सूबे में, पूरे मुल्क में बदनाम करने की ताकत रखते हैं। और वो बदनाम किस मामले पर कर रहे हैं कि वो यूनिवर्सिटी के अंदर एक बुक स्टॉल लगाना चाह रहे हैं। अगर तो तालिब इल्म ड्रॉप आउट हैं तो आप अच्छा, इस बयान में उनका नाम नहीं लिया गया, सिर्फ़ कहा गया है कि 2 तालिब इल्म ऐसे हैं जो एक तलबा तंज़ीम से ताल्लुक़ रखते हैं। वो तलबा तंज़ीम कौन-सी है, वो तालिब इल्म कौन से हैं, उनके नाम सामने लाने में यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को क्या मुश्किल दरपेश हो सकती है।
سادہ سی بات ہے، ان کے نام سامنے لے آئیں، ان کو ریسٹریکیٹ کیا جا سکتا ہے۔ یونیورسٹی کے پاس یہ طاقت، یہ پاور موجود ہے تعلیمی حوالے سے کہ وہ طلباء تعلیمی معاملات میں، مسائل میں برے ہیں اور نہ کوئی رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، سادہ طریقے سے انہیں ریسٹریکیٹ کر دیجئے۔ کوئی اس پر نہ تو عدالت بھی چلا جائے تو عدالت میں بھی ان کا کیس نہیں لڑا جائے گا، نہ ہی شاید بلوچستان میں کوئی لوگ ایسے ہوں گے جو یونیورسٹی سے نکالے گئے نالائق طالب علموں پر جو کہ فیل ہوتے رہے ہوں، ان کے حق میں کوئی بیان جاری کریں گے یا ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو بہتر تو یہ ہوگا کہ یونیورسٹی کو ان طلباء کی ان کے نام جاری کرنے چاہیے، ان کی بلکہ جو مارک شیٹ ہوتی ہے وہ سامنے لانی چاہیے، سیدھی سی کہ یہ ان کے نمبرز کا مسئلہ ہے اور یہ فیل ہوتے رہے ہیں اور اس وجہ سے یہ، اور بتایا بھی جائے کہ وہ کون سے ہیں جو کس طلبہ تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں۔ دوسری بات جو اس بیان میں مذکر خیز کہی جا سکتی ہے، وہ کہا گیا ہے کہ ایچ ای سی اور عدالت عالیہ کے حکم کے مطابق یونیورسٹی میں کسی قسم کی سیاسی سرگرمی پر پابندی عائد ہے۔ یہ بات دلچسپ ہے کہ بلوچستان میں کئی اور یونیورسٹیاں موجود ہیں، جیسے ہم ذکر کر چکے کہ کوئی درجن بھر یونیورسٹیاں موجود ہیں، وہاں پر طلبہ تنظیمیں موجود ہیں، ان کے اسٹڈی سرکلز ہوتے ہیں، ان کے نمائندے موجود ہیں، نہ صرف بلوچستان میں بلکہ پاکستان بھر میں۔ مثال کے طور پر پاکستان کی سب سے بڑی یونیورسٹی کا نام لیجئے تو شاید قائد اعظم یونیورسٹی کہلائے گی۔ اسی طرح اسلام آباد میں جو بڑی یونیورسٹیاں ہیں، کوئی یونیورسٹی ایسی نہیں ہے جہاں پر کونسلز موجود نہ ہوں، نہ صرف بلوچ بلکہ طلبہ تنظیمیں اور ان کے نمائندے موجود نہ ہوں، ان کی ونگز موجود نہ ہوں۔ پنجاب بھر کے اندر جو پنجاب کی بڑی یونیورسٹیاں ہیں، لاہور میں ہوں یا دوسرے علاقوں کے اندر، وہاں پر طلبہ تنظیموں کے ونگ موجود ہیں۔ کیا یہ عدالت کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں؟ کیا یہ ادارے ایچ ای سی کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں؟ اور اگر کر رہے ہیں تو پھر یونیورسٹی آف تربت کو ایک خصوصی کوئی انعام، کوئی میڈل ملنا چاہیے کہ پاکستان بھر کی یونیورسٹیاں عدالت کی اور ایچ ای سی کے احکامات کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہی ہیں۔ صرف ایک یونیورسٹی آف تربت ہے جو عدالت اور ایچ ای سی کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے طلبہ تنظیموں کا داخلہ ممنوع کیے ہوئے ہے اپنے ادارے کے اندر، اور اسے سیاست سے پاک رکھا جا رہا ہے۔ اور یہ ایک ایسا تعلیمی ادارہ ہے جہاں پر پاکستان اسٹڈیز بھی یقیناً پڑھایا جاتا ہوگا، جو کہ ایک سیاسی مضمون ہی ہے، اس میں پاکستان کی سیاست ہی پڑھائی جاتی ہے۔ وہاں پر یقیناً پولیٹیکل سائنس بھی پڑھایا جاتا ہوگا، جو کہ ایک سیاسی مضمون ہے، وہاں پر سیاسیات پڑھائی جاتی ہوگی۔ یعنی آپ سیاست پڑھا سکتے ہیں لیکن آپ اس کا عملی طور پر کوئی مظاہرہ نہیں کر سکتے۔ آپ طلباء کی تنظیموں کو، جو کہ زیادہ تر سیاسی نہیں بلکہ طلباء کے جو مسائل ہوتے ہیں انہی پر بات کر رہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح طلباء یونیورسٹی کے اندر اکیڈمک ایسوسیشنز موجود ہوتی ہیں جو کہ پولیٹیکل ہی ہوتی ہیں، وہ اپنے سیاسی اور جو اکیڈمک معاملات ہوتے ہیں ان کو سیاسی انداز میں حل کر رہی ہوتی ہیں، وہ موجود ہیں، یعنی اکیڈمک ایسوسیشن موجود ہے۔ اسی طرح وہاں کے جو ملازمین ہیں، دیگر ملازمین ہیں فورتھ گریڈ کے، ان کی بھی کوئی ایسوسیشن موجود ہوگی، وہ سیاست کر سکتے ہیں، طلباء سیاست نہیں کر سکتے۔ تو برائے کرم ہمارا یہ خیال ہے کہ تربت یونیورسٹی کو اپنے اس رویے پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ ان کی ٹیم میں جو لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ طلباء سیاست پر پابندی ہونی چاہیے، طلباء کے سیاست سے وابستگی پر پابندی ہونی چاہیے، انہیں اپنے رویے پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ یہ رویہ کہیں پر بھی قابل تحسین نہیں کہا جائے گا۔ اس کے لیے اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اگر کچھ کہیں گے تو شکایت ہوگی۔